Good afternoon. Yes. We're home. Mulaga! How's your Dubai trip? Hello, robot. I know my dad. Happy New Year! Alright, good morning, good afternoon, and good evening wherever you are. So, yaon kami ngunyan sa Laguna. So, hinahalat mi si Junjun na yaon pa sa maugmang lugar sa Naga. From Naga, going to Legazpi Airport. Then from Legazpi to Manila, susunduan siya ni Attorney Grace. Then from Makati, paigdi na siya sa Laguna. Alright, so then next week, pabalik na sinda sa UK. Alright, okay, game time. Puroon, tanganing maugma. Stanford, yeah. Alright. Good afternoon. Okay lang naman nakahasal dyan, no? Sige, madali lang. Bilisan mo lang, itutuo namin yan. Alright. 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 Solid. Thank you, Pine. Para sa mga unggoy. Ay, sa likod. 1, 2, 3. Alright. Tsaka hindi lang si Papaya kuyang na ano sa rally, di ba? Alright. Game time. Kabilang lote na hindi naman amin. Pinagtanong namin. Papaya, meron. Tabasi. Tamo. Para mo. Hindi pa lang yung ano eh. Oy, yun, nag-level up man. Nag-level up. Nag-repair man yan. Ah. Alright. O, ingat. Hello. Bless. Thank you. Hello. Knock. Yes, please. Kasi di ba dalaga ka na? Anong gusto mong name na tawag? Ayan. Pero sa mga girls to, ha? Ano yun? Cheese? Cookies. Thank you. Girls siya kasi wala akong nga. Nag-swimming. Oh, whoa. Cheers. Up. Sa ko yan. Ay. Alright. Whoa. Hello.
Naka-vlogger. Dagos. Yeah. Still missing your modern I fall in love. Yeah. Si Skippy. Si Big Boy. Pero galing pa lang sa CR yan. Saan yung play ni? Alright. Yee-hee! Alright, let's go! Pero kasta. Ariko! Aram na. Sibog na kanya. I can't breathe. Buti pa si Ninong. Sa biyahe. Ayos man. Siguro yung light ng pag yan. Pero man sibog. Lair! SIR ang gamit. Dagos. Sir! Belated na rin. Siyempre. Yes, sir. Mo lang yun, John. To be continued, brother. Lingaw na naman. Lingaw. Ayan, karapil. Ay, buray. Yan. Sa, ano? Sa door, ano nakala? Maimbitar kaya arayuon. Nainit na kami mga ano. Ba't kaya Bulacan naman na? Nainit na kami sa mga 30 minutes. Yay! Pang-gross lang to. I know. Nag-ano sila, naggumawa na ng paksyon. Yay! Hello, Dean. Ay, guru mo lang nasa Europe, oh. Ah. Ingat! Thank you, bro. Ingat. Dapat SOS. Sinabi ni Garo, sino ba yung tabasi? Kabasi. Madaraming i-drop sa inyo. Ikaw lang ako. Sarapin sa Indo, tapos mo kayo jam. Baka yaon dyan. Makabalik. John, thank you. Ingat pag ano, paulit. Ayun. Seatbelt. Okay. Seatbelt. Job. Mileage mo. Thank you. Thank you. 26 lang. Ingat, Sarge. Automatic na yan. Matik yan. Ingat, Bobs. Okay. Then. Burns, ang plaka mo, 9-inch nails. Di ba NIN? Burns, thank you naman sa You are most welcome.